आवर चैनल एक्सप्लोर फूड एंड ट्रैवल इंडिया। तो आज का फूड एक्सप्लोर में असमीज डिनर, ये है pork with mustard green, pork with mustard green, pork with Lai Hak, gahori mangkho, Aloo Petika, और ये है टेंगा दाल विथ मैंगो, और लास्ट तमुल पान। So guys, let's start. First, let's start with pork. Our favorite ये pork. देखिए pork, असमीज में कहते हैं गाहरी मांखो। और ये मस्टर्ड ग्रीन लाई हक। टेस्ट। Yummy, yummy. Start. Let's start with gauri mango. Wow, amazing. ये मैंने असमीज स्टाइल में बनाया। असमीज डिनर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आई वॉज बॉर्न इन असम, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट, एंड शी इज फ्रॉम दार्जिलिंग नियर बाय चौरस्ता। इसीलिए मुझे असमीज डिनर बहुत पसंद है। तामुल पान तो मेरा फेवरेट, बड़ी मुश्किल से मुझे मिला, ये दिल्ली में मिलते नहीं ये तामुल पान। जो एक पीस तामुल पान और एक पान 5 रुपीज, 5 रुपए। नो स्पाइस, इसमें कुछ भी स्पाइस नहीं डाला। वेरी सिंपल पोर्क फ्राइड, और मैंने ये मस्टर्ड ग्रीन लगा दिया। फ्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी, इतना अच्छा स्वाद आ रहा है। अगर आपको मुकबैंग पसंद आया, प्लीज jot down a beautiful word and append below so that we have a glance of recall to our mind time and again. बहुत यम्मी। दावा कैसा लगा? अच्छा है। दावा को भी असमीज बहुत पसंद है। असम तो कभी गया ही नहीं वो, मगर असमीज बहुत पसंद करते हैं। स्पेशली असमीज सॉन्ग 2004 जानमनी फुलफुली से, यह दावा जुबिन गर्ग का गाना है ये। We love Assam. असम को हम लोग से एक्सप्लोर फूड एंड ट्रैवल इंडिया से लॉट्स ऑफ लव। असम भी जाएंगे, गुवाहाटी, जोरहाट, शिवसागर, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया। दवा आलू पिटिका, असम का सबसे फेमस यही आलू पिटिका। चाहिए आप रेस्टोरेंट में खाना खाइए कि घर पे खाइए, आलू पिटिका। ये टेंगा दाल विद मैंगो। टेंगा मीन्स इन असमीज खट्टा। और ये तामुल पान जो है, ये चाय से भी बहुत बड़ा रेस्पेक्ट है। सबसे पहले आपको तामुल पान मिलेगा गेस्ट हो, उसके बाद आपको चाय मिल सकता है। अगर चाय भी नहीं मिला तामुल पान तो कंपल्सरी 100% मिलेगा ही आपको। मैं आसाम गई नहीं हूँ, पर मुझे कभी तो एक दिन मुझे आसाम जाना है। ये आलू पिटिका बहुत ভাল লাগে খাবো কেন। मुझे असमीज यूट्यूबर को भी बहुत पसंद है, स्पेशली फ्रॉम बरपेटा डिम्पू बरुआ और गुवाहाटी ये विकास छेत्री
आई लव फूड एंड ट्रैवल। इनके दो चैनल है, एक विकास फैक्ट्री और दूसरा आई लव फूड एंड ट्रैवल। मैं बहुत पसंद करता हूँ, रेगुलरली देखता हूँ इसको। डिम्पू बरुआ का भी दो चैनल है, एक डिम्पू बरुआ और दूसरी आपको डिम्पू ब्लॉग। तो हम लोग असमीज डिनर एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग भी ट्राई कीजिए असमीज स्टाइल पोर्क, असमीज स्टाइल आलू पिटिका और खट्टा दाल, टेंगा दाल। टेंगा मीन्स खट्टा विद मैंगो। बहुत भात लगे। बहुत यमी, इट्स वेरी टेस्टी। इसका मतलब है बहुत अच्छा लगा। असमीज में कहते हैं बहुत भात लगे। मेरे में पापा ही असमीज बोलते। मैं समझ सकती हूँ, असमीज में सारा समझ लेती हूँ, लेकिन थोड़ा बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है, बट आई अंडरस्टैंड। फिर मम्मी तो आसाम गई है। पापा का बॉर्न आसाम में हुआ था ना? पापा तो असम में बॉर्न हुआ, असम में बड़े हो गए, वहां पे पढ़ के स्टडीज वहां पे किया है। But I'm from Darjeeling, so that's why we love both Darjeeling also plus Assam also। हम लोग को दोनों पसंद है, दार्जिलिंग भी, असम भी और दिल्ली। बट अभी फिलहाल हम लोग दिल्ली पे है, तो दिल्ली बहुत ही, मेरा बच्चे लोग को दिल्ली बहुत ही पसंद है। अभी हम लोग 15 ईयर्स से दिल्ली में ही हैं। असम तो मैंने देखा ही नहीं, बहुत दिन हो गया। लास्ट विजिट में असम किया था, को लगभग 2007 या 8 को किया था मैंने असम। स्पून दिल्ली में हम लोग एक ब्लॉग भी किया था पहले 2019 को, 2019। रेस्टोरेंट था वो ओ असम। ओ असम, ओ असम उनके ऑनर था फ्रॉम जोरहट। आप मेरा प्ले लिस्ट में जाकर चेक भी कर सकते हैं। असमीज डिनर, उसमें हम लोग ने खाया है चिकन एंड डक मुकबैंग। हाँ, डक मुकबैंग। ये देखिए आलू पिटिका इतना यम्मी है। आप लोग अपने घर में ट्राई कीजिए और रेटिंग बताइए। ट्राई कीजिए, हर स्टेट का फूड ट्राई करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपको वहाँ का लोग कैसे खाते हैं। जैसे असमीज लोग वेरी डिफरेंटली दाल में आम डाल के, खट्टा डाल के खाते हैं। जैसा ये पोर्क का वे ऑफ कुकिंग डिफरेंट है, जस्ट फ्राइड, नो स्पाइसेस, जस्ट लाई साग डाला हुआ है, वेरी सिंपल है। और जैसे आलू पिटिका हो गया और तामुल पान, क्योंकि असमीज का जो ये तामुल पान है ये बहुत ही रिस्पेक्ट। फर्स्ट जो भी गेस्ट आता है तो तामुल पान फर्स्ट, तामुल पान दे देते हैं। तो इसीलिए अगर आप लोग का स्टेट में भी अगर मिलेगा तो आप लोग ट्राई कीजिए तामुल पान, हम लोग को तो बहुत ही पसंद है।
दाल डाल दाल दे दो दवा। ऐसे रेटिंग क्यों देंगे? सबको 10 out of 10 क्योंकि इतना टेस्टी है। इसमें आम डाला हुआ, अजीब सा टेस्ट, मतलब दाल खट्टा सा नहीं होते, मुंह में खट्टा खट्टा सा लग रहा है। आप लोग भी ट्राई कीजिए, मैंगो डालिए, कच्चा मैंगो, पका हुआ मैंगो नहीं, जो कच्चा मैंगो वो काट के डालिए, इतना अमेजिंग। ये देखिए, इतना टेस्टी बना कि सभी लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत ही यम्मी हो गया ना दवा। अभी दिल्ली में लॉकडाउन और बढ़ते जा रहे हैं। एक्चुअली कल तक था, फिर एक्सटेंड हो गया, फिर 25 तारीख तक। लेकिन पहले से वायरस थोड़ा सा कम हो गया। जब ये लॉकडाउन स्टार्ट किया तो वायरस थोड़ा कम होने लग गया। फिर भी आप लोग भी जहाँ भी हो सेफ रहिए, मास्क पहनिए, हाथ बार बार धो लीजिए, और जहाँ भी बाहर जाएगा आप, शॉपिंग हो या जहाँ भी हो, थोड़ा डिस्टेंस पे रहिए। आज तक लॉकडाउन बढ़ गया, 24 को खुलेगा।
अभी दिल्ली में 24 फिर का से भी श्योर लॉकडाउन। नहीं है। फिर से लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया। कल तक का था एक्चुअली, फिर से 1 वीक लॉकडाउन, फिर एक्सटेंड हो गया 24 तारीख तक वो लॉकडाउन है। 24 तारीख को। लेकिन सही हो रहा है, क्योंकि ये लॉकडाउन के वजह से वायरस कम होते जा रहे हैं, तो हम लोग को ये रूल्स फॉलो करना है। जो भी रूल्स है वी हैव टू फॉलो इट। दवा आलू खाओ। दावा का फेवरेट आलू। और तो हर बच्चों का फेवरेट होता है ना। सिर्फ बच्चों नहीं, बड़ों का भी। मेरा भी फेवरेट है आलू। तो आई एम डन। हो गया। आज दावा फर्स्ट हो गया, क्योंकि दावा को बहुत ही पसंद आया ना दावा। सेकंड पापा। I'm done. अब ये ट्राई करते हैं खाने के बाद। एक इसे कहते हैं तामुल। ये सुपारी है, कच्चा सुपारी। ट्राई करते, बहुत दिन बाद खा लो। मैंने लाइफ में कभी नहीं खाया वैसे। और ये चूना, पता नहीं टेस्ट कैसा होता है। पहला पान और तमोर, और उसमें ये थोड़ा सा चूना। नालू बताओ। ओके, दवा ट्राई करना। अच्छा एक ट्राई सुपारी। करते हैं। सुपारी। वाओ। अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।